একটা সময় যে দেশটাকে নির্ভর করতে হতো বিদেশি অনুদানের উপর, সে বাংলাদেশেই এখন আসছে বিদেশি বিনিয়োগ। সম্প্রতি এমন এক মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত ইয়ামা কিমিনোরি। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক মিত্র হিসেবে পাশে আছে পূর্ব এশিয়ার देश जापान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। जापान के एम्बेसडर जो सफ़ीर हैं बांग्लादेश में, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश अब एड लेने वाला मुल्क नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट लेने वाला मुल्क बन चुका है। वो कह रहे हैं कुछ साल पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश एड लेता था, बांग्लादेश एक किस्म के बहुत ज़्यादा लोगों से लोन लेता था और भीख, जो एड होता है वो ठीक नहीं ना होता, उसको भीख के ज़ुमरे में लिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो बांग्लादेश नहीं है। अब बांग्लादेश में दुनिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही है। एड नहीं ले रहा बांग्लादेश, अब इन्वेस्टमेंट ले रहा है बांग्लादेश। और दुनिया को अपना जो मुल्क है उसको, उसकी जो फ़ज़ा है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो माहौल है, उसने इतना पॉजिटिव दिखा दिया है कि अब दुनिया खींची आ रही है। अब बांग्लादेश ने अपने आप को एक बहुत ही अच्छा और साजगार मुल्क के तौर पर दुनिया को अपना इमेज दिखा दिया है कि अब आप देखें कि अमेरिका से लेकर सऊदी अरेबिया तक और फिर जापान बांग्लादेश में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाइना कर रहा है। अब जापान के जो सफ़ीर है ना, एम्बेसडर, उन्होंने तारीफ़ की है बांग्लादेश की। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो लोन है ना, वो जायका बैंक है बांग्लादेश, उसका जापान का, उसने सबसे ज़्यादा जो लोन दिया है वो वियतनाम को दिया है और सिंगापुर को दिया है और फिर तीसरे नंबर पर बांग्लादेश आता है। वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो जिस तरह से लोन को रिटर्न करता है वो भी उसका एक बहुत ही अच्छा कदम होता है, यानी परेशान नहीं करता। जैसे हम उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो उसके मुताबिक हमारे साथ चलता है और फिर जापान भी बांग्लादेश के साथ ठीक से चल रहा है। इसी के ऊपर वीडियो, पहले हम वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। যে দেশটাকে নির্ভর করতে হতো বিদেশি অনুদানের উপর, সে বাংলাদেশেই এখন আসছে বিদেশি বিনিয়োগ। সম্প্রতি এমন এক মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত ইয়ামা কিমিনোরি। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক মিত্র হিসেবে পাশে আছে পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপান। বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে শিল্পোন্নত দেশটি, সেভাবে আর কাউকেই পাওয়া যায়নি। আর বিগত পথ পরিক্রমায় যেভাবে পরিবর্তন এসেছে তাতে অভূতপূর্ব পালাবদল দেখেছে বাংলাদেশ। এর ধারাবাহিকতায় অনুদান নেয় একটি দেশ থেকে বর্তমানে বিনিয়োগ পাওয়া দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর 1972 সালের 10 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় জাপান। 1973 সালে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতে শুরু করে জাপানি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি জাইকা। 2023 সালে বাংলাদেশে উন্নয়ন সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের 50 বছর উদযাপন করছে জাইকা। বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়োমা কিমিনোরি তার বক্তব্যে জানান, শান্তি উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশের জাইকা ও জাপানের সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশে বিশেষ অর্থনৈতিক জোনের কথা উল্লেখ করে জাপানের রাষ্ট্রদূত বিশেষ অর্থনৈতিক জোনের অবকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে সেখানে বিভিন্ন কোম্পানিকে দেয়া জাইকার ওয়ান স্টেপ সার্ভিস প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। এমনকি বাংলাদেশের উন্নয়নের সবসময় পাশে থাকার অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত ইয়োমা কিমিনোরি। জাপানের অনুদান গ্রহীতা দেশ থেকে এখন বাংলাদেশ জাপানের বিনিয়োগ পাওয়া দেশে পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন এই রাষ্ট্রদূত। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলেও দাবি তার। গত 6 নভেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশের জাপানি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সির আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি। বাংলাদেশে সহযোগিতা কার্যক্রমের 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাইকা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল। একটা সময় বাংলাদেশ জাপানের অনুদান গ্রহীতা দেশ থেকে এখন জাপানের বিনিয়োগ পাওয়া দেশে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য এ সময় জাপান ও জাইকার নেওয়া বিভিন্ন সহযোগিতা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি
পাশাপাশি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তাদের নিজের দেশের পুনর্বাসনের বিষয়টি উল্লেখ করেন তিনি। বাংলাদেশ ও জাপানের সম্পর্ক জোরদারের পেছনে জাইকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে এ বিষয়ে জাইকার স্বেচ্ছাসেবীদের বিশেষ অবদানের কথা স্মরণ করেন জাপানি রাষ্ট্রদূত। পাশাপাশি জাপান থেকে বাংলাদেশে আসা জাইকার তরুণ স্বেচ্ছাসেবীরা বাংলাদেশ ও জাপানের সম্পর্ককে আরো গভীর করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। বাংলাদেশের জাইকার চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুচি তোমোহিদে তার বক্তব্যে জানিয়েছেন, 50 বছরের এই যাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু হিসেবে কারিগরি সহযোগিতা, ঋণ সহযোগিতা, অনুদান প্রদান সহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে জাইকা। সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এই জাইকার লক্ষ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সরকারি বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জাইকার বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, গত 50 বছরে বাংলাদেশের সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল জাইকা, ভবিষ্যতেও থাকবে। জাইকার সদর দপ্তরের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ইতো তেরিউকি তার বক্তব্যে জানান, বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বের মধ্যে জাপানের শীর্ষ 3 ঋণ গ্রহীতা দেশের একটি। তবে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন সাফল্য বিস্ময়কর। গত 50 বছর ধরে জাপান ও জাইকা বাংলাদেশের উন্নয়নে অংশীদার হিসেবে কাজ করছে উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গে বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প সহ জাপানের সহযোগিতায় হওয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন জেনারেল ইতো তেরুকি। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और बात हो रही थी जापान, जायका और फिर एड को लेकर बात हो रही है कि बांग्लादेश अब इन्वेस्टमेंट ले रहा है, ना कि भीख ले रहा है, ना कि एड ले रहा है। और यही मैं कहता हूँ कि तरक्की की निशानी होती है कि आप जब दुनिया में आपका जो इमेज है वो एक डेवलप हो जाए, लोगों के बाद ये बात चली गए कि ये अब जो जापान है, अब बांग्लादेश है, इनके साथ जो रिलेशन है एक लेवल का है और ना कि एक भीख वाला है, बड़ा रिस्पेक्टफुल एक रिलेशन है। अब आप देखें बांग्लादेश की पॉलिसी, मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि बहुत शानदार होती हुई नजर आ रही है कि अब चाइना और जापान मिलकर बांग्लादेश में एक फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री है साउथ एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री वो बनाने जा रहा है। अब बांग्लादेश पहले क्या करता था, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स करता था, यानी इंपोर्ट करता था, अब वो एक्सपोर्ट्स करेगा क्योंकि उसने अपनी एक बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी फैक्ट्री बना ली है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह जब बांग्लादेश बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है और तरक्की की तरफ उसके कदम चल रहे हैं, आगे की तरफ जा रहा है, वो मनाजिल तय करता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर जाहिर बात है दुनिया आपकी तरफ आती है। फिर दुनिया के कोई भी एम्बेसडर हो, चाहे जापान का हो या फिर चाइना का हो, वो फिर तारीफ करता है कि बांग्लादेश अब इन्वेस्टमेंट ले रहा है, बांग्लादेश अब भीख नहीं ले रहा। और यही वजह है कि जब IMF से आप बात करने जाते हैं तो पाकिस्तान को तो धुतकार दिया जाता है, पाकिस्तान के साथ तो बात तक नहीं की जाती। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनको चाहिए होता है बेल आउट पैकेज चाहिए होता है या फिर इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कुछ पैकेज चाहिए होता है, तो IMF क्या करता है, बांग्लादेश के साथ तो जाकर डील कर लेता है, अनफॉर्चुनेट हमारे साथ नहीं करता। यही वजह है कि तरक्की देखी जाती है, आपकी इकॉनमी देखी जाती है, आपके पास फाइनेंशियली क्या है और आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स क्या हैं और फिर आपके रेमिटेंसेस क्या चल रहे हैं, इसी के आपके रिजर्व्स क्या हैं और आप दुनिया में कर क्या रहे हैं, आपकी अहमियत कितनी है, आपके पासपोर्ट की कितनी अहमियत है, दुनिया में आपको किस तरह से देखा जा रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर इन चीज़ों में आप अच्छे नहीं हैं तो फिर दुनिया भी आपसे मुंह मोड़ लेती है। तो खैर, जिस मुल्क को आप कहते थे एक वक्त कि ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता, आज दुनिया उनको कह रही है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर मुल्क बांग्लादेश है। अब एड नहीं लेता, अब इन्वेस्टमेंट लेता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।